या करा. माझ्याबरोबर पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, MK शेख, आमदार फर्नांडिस आणि विजय विखे. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या हेडक्वार्टर्सच्या मुखार एज्युकेशन करून मेमोरंडम देऊन आम्ही हांगा येयले. तालुका भर जे कितें एज्युकेशन जाल्लें इतले दीस कार्यकर्त्यांनी आमी केल्लें ताजी आज आमी हांगा हेडक्वार्टर्साच्या मुखार धडक मारून चीफ इंजिनियराक मेळून ताका आमी मेमोरंडम दिवन ताका आमी सांगलां की टायम बाउंड मॅनरान ताजेर सोल्युशन काडचें. दुसरी गजाल, विधानसभेत ऑनलायन एज्युकेशनाचो जेन्ना विशय तेन्ना परत परत गव्हर्मेंट मोबायल टावर्स किंवा इंटरनेट कनेक्टिविटी तुगेले स्मार्टफोन्स हाचेर उलयता. हांवें त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडून दिलें की गोंयांत GBPN नेटवर्क जी कनेक्टिविटी आसा ऑप्टिकल फायबर घालून आज सगळ्यो पंचायती गोंय राज्यांतल्यो प्रॅक्टिकली थ्रू ऑप्टिकल फायबर कनेक्टेड आहा. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून लोकांच्यो ग्रीवन्सीस त्या त्या तालुक्यांतले आयकताले बाय युजींग GBPN कनेक्टिविटी. म्हणजे काणकोणच्या लोकांक आमी पणजे येनाका म्हणटाले, गरज ना. तांचे ग्रीवन्सीस हांव हांगाच्यानच सेक्रेटरीएटांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून थंय ऑफिसरां बरोबर उलोवन थंय आमी रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. हे जर इंटरनेट कनेक्टिविटीच्या मार्फत जर हे ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलें, पयलीं म्हणजे आज तुका टीव्हीचेर किंवा कॉम्प्युटराचेर हे ऑनलायन एज्युकेशन भुरग्यांक अत्यंत कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना मेळपाक शकतलें. इवन ताज्या पेरंट्सांक सुद्दां कळटलें भुरगे कितें शिकता तें. ताचे खातीर स्मार्टफोनाची आनी मोबायल टावराची गरज ना. पूण हांव आज परत अपील करता की मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब म्हाका असेंब्लीक उत्तर दिता आसतना मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की वी विल एक्सप्लोर दीस पॉसिबिलिटी म्हणून. म्हाका दिसता ताबडतोब हाजेर जर लक्ष घालून ही कनेक्टिविटी जर एक्सप्लॉयट करत आनी हातूंतल्यान जर ऑनलायन एज्युकेशन दिवपाचो प्रयत्न करत जाल्यार एक मोठी रिलीफ भुरग्यांच्या आवय बापायक मेळपाक शकतली. ती करची अशें म्हजें सरकारा कडेन मागणें आसा. तिसरी गजाल आसा आमच्या पक्षाच्या ऑर्गनायझेशनाची. बाब गिरीश चोडणकरान काही काळा पयलीं पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो. राहुल गांधी जेन्ना रिजायन जाल्ले त्या वेळाचेर खुबशे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रिजायन जाले. तांचे बरोबर गिरीश चोडणकरांनी रेजिग्नेशन दिलें. आज म्हाका दिसता आमकां गरज आसा की बाब गिरीश चोडणकरान ऑर्गनायझेशन जाग्यार घालपाची आज अत्यंत गरज आसा. ऑर्गनायझेशन जें कितें आसा, कारण आतां चड तेंप उरूना, इलेक्शनां 2022 आसा आनी ताचे खातीर ऑर्गनायझेशन रिसेट करप, ऑर्गनायझेशन मुखार वचप, ऑर्गनायझेशन व्हायब्रंट जावप हाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता त्या संबंदी बी जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेवन आमचो अध्यक्ष ऑर्गनायझेशन खंय ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ना, खंय ऑर्गनायझेशन फ्राक आसा, खंय ऑर्गनायझेशनाक सपोर्टाची गरज आसा तें लक्ष घालून ताणें तो इमिजिएट स्टेप्स घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. ओके. सो म्हगेल्या रेजिग्नेशनाक जवळ 1 वर्स 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी तेजे नंतर 1 वर्स पूर्ण जावचे पयलीं परत हांवें एक पत्र दिल्ली धाडून सांगलेलें की म्हगेल्या रेजिग्नेशना खातीर ऑर्गनायझेशन सफर जाता. ऑर्गनायझेशनाचेर फोकस करपाक मेळना, कारण हांव म्हगेल्या जवळ 50% कॅपेसिटीचेर काम करतालो, फक्त एज्युकेशन आनी गव्हर्मेंटाचें एक्सपोजर. सो रेजिग्नेशन आशिल्ले कारणान एंटायर ऑर्गनायझेशन रिऑर्गनायज करपाक स्टार्ट करून अशें म्हणटकर आमकां क्लियर हे मेळिल्लें आसा की असेंब्ली इलेक्शनाची आतां तयारी सुरू करपाक जाय. इलेक्शनाक जवळ 1 वर्स सुमार आसा आनी त्या संदर्भांत आमी एंटायर काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशन रिऑर्गनायज करपाक आमी स्टार्ट केल्लें आसा.
आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष बाब MK शेख जो ऑर्गनायझेशन पार्ट त्याचे कडेन आसा. आमी ह्या संदर्भात ऑलरेडी as per the instructions we have already started focusing on the organization part. आमी गेल्या एक वर्षभर ऑर्गनायझेशनात फोकस करून आशिल्लो. So we appeal everyone that everyone should join together now. Even there are some people who are outside, who are against this BJP government. Now everyone has to come together and start fighting this dictatorial BJP government. So I appeal upon all those NGOs, activists, everyone who is totally disturbed the way this government is functioning. We have to fight unitedly against this government, and I think the mood of the people is already indicating. We have seen the two protests close to one is at Raj Bhavan and today at the regarding power bills. Despite the rains, the way the people have participated, the officers have participated, this shows the anger. हो सगळं लोकां भितर जो तिडक आसा ती तिडक आमकां दिसता ती आमी आतां एनकरेज करपाक सोदतात. ऑलरेडी आमी ब्लॉक प्रेसिडेंटांक सगळ्यांक बूथ नंबर 1 ते 5 हे करपाक स्टार्ट केल्ले आसा. आमचे उपाध्यक्ष बाब MK शेख हांणी ब्लॉकां कडेन सगळे कोऑर्डिनेट करता. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगळ्यां कडेन कोऑर्डिनेट करता. आणि म्हाका दिसता इट इज अ हाय टाइम that those office bearers will be pushed, promoted, those who are working on the ground. We want now all the office bearers to be in the field. They should spend at least 2-3 days time. Our office bearer will be spending around 2 to 3 days time in the respective constituencies where they are in charge, either the state office bearer or the district office bearers. And we both, as the CLP leader as well as the PCC president, we will be also coordinating with all the blocks virtually till this COVID-19 situation gets normalized, and then we'll be starting visiting the blocks. Now, considering the increasing cases of COVID-19 in Goa, for next 10 days we will not doing any public demonstration. That is what myself and CLP leader was discussing, that we have to also send a signal. Now the COVID cases are rising, every day is rising, the deaths are rising. So we don't want to expose our party office bearers and the people, and we have decided that next 10 days we will call off all the physical protests. On the contrary, we will use the social media to raise the protest, starting with continuing with this electricity bills. We will be involving the people and our office bearers to go on this virtual platform. So we'll be holding our meetings, because all our blocks and office bearers, they have already come on the social media platform to have their meetings with them. We already had 3 meetings virtually. Now we will be starting at the block level and at the booth level. As far as yesterday's press conference by BJP's president Tanawade, as per my understanding, Mr. Tanawade is not the spokesman of the government. माझे माहिती प्रमाणे सदानंद तानावडे हो बीजेपीचो अध्यक्ष. सदानंद तानावडे सरकारान कितें चल्लां तेजेर उत्तर दिवपाक ताका अधिकार ना. म्हाका खबर ना ताका तसो अपॉइंट बी केला काय कितें गव्हर्नमेंटान की सरकाराचें उत्तर हो सदानंद तानावडे दितलो. सो सदानंद तानावडेचें काम जें आसा तें पार्टी ऑर्गनायझेशन बीजेपी, आणि म्हाका खबर ना राजभवन ही बीजेपीची प्रॉपर्टी जाल्या काय म्हणून. सो तेणे कंटिन्युअसली 2 फावटी हे मॅटर रेज केले राजभवनाचे. एक्चुअली वी हॅव रेज्ड द क्वेश्चन अगेन्स्ट विथ द चीफ मिनिस्टर. आयदर द चीफ मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाक जाय आशिल्लें, जावं तेंचे कॅबिनेट मिनिस्टरान दिवपाक जाय आशिल्लें, नाजाल्यार तेंचे म्हणयारान कितें तरी रिप्लाय दिवपाक जाय आशिल्लें. ते सोडून राजभवन ही बीजेपीची प्रॉपर्टी आशिल्ल्या भशेन बीजेपीचो अध्यक्ष ताका रिप्लाय दिता, आणि तो म्हाका जो प्रश्न विचारता की तुम्ही प्रूव्ह करून दाखया म्हणून. म्हाका दिसता राज्यपालाचे जे लेटर आसा ते राज्यपालाचे लेटर सदानंद तानावडेन जर
प्रॉपरली वाचलें सारकें दोळ्या मुखार घालून वाचलें जाल्यार तेगेले जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नाची उत्तरां राज्यपालाच्या लेटरांतूच ताका मेळटली. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन सदानंद तनवडेन आपल्या मुख्यमंत्र्याक सांगचें की ह्या संदर्भात प्रश्नाची उत्तरां सरकारान दिवचें आनी सरकारान क्लियर करचें की पोन्ने राजभवनाचेर कॅझिनो रिसॉर्ट्स स्पा रिसॉर्ट्स येवचे ना म्हणून. ते कॅझिनोचें नांव सुद्दां घेवपाक भितात कारण कॅझिनो हांकां एटीएम जाल्लो आसा लुटपाक, तांकां लुटत आसा एक. सो कॅझिनो हांवें केन्नाच 5 स्टार म्हणूं ना. हांव परत सांगता राजभवनाचेर हांचो कॅझिनो स्पा रिसॉर्ट घालपाचोच हें आसा आनी ते 5 स्टार हॉटेल म्हणटा म्हणजे ते ट्विस्ट करतात. म्हणजे हातूंतल्यान तेंगेले जे संबंध आसात कॅझिनो कडेन कॅझिनो कशे लुटल्यात ते कॅझिनो वालेच सांगताले एक दीस हांकां. Okay. What happens to when you say Aniya Korasula party organization? So resignation कितें वता आतां? Is it still pending? दिले हांव पत्ते घेतले. See, I have resigned 1 year back. Now I have been asked that I should focus on preparing for 2020 elections. So I will do as per the instructions of the High Command. I have to now focus on the party reorganization. Because of my resignation, I was not touching the party organization. So now I've got the instructions that I should start working towards the assembly election by focusing in the organization. I was focusing on the agitational mode, on exposing this government. Now it is the time, and now in next 2-3 days, we will be reconstituting some of the blocks. We will be reconstituting district office bearers and some of the committees. Those who are active, we will be promoting them. We will be giving them more and more responsibilities. We want people who will go on the field. Girish Babu, how much you are confident that you will give tickets to only those who work for the party, for on the field, like there is Sankalp, Agnel, or Pratima, or एक टाइम येयलो म्हणटा भलत्यांकूच पार्टीची टिकेटी आसता. If you see the 2017 assembly elections, we have given 60% tickets were given to the new candidates, young candidate, new faces, and as and when the time will come, especially the assembly elections, definitely we will want to encourage the new. We don't want anybody who is jumping from one party to another party because people are also fed up of them. So we will definitely push those loyalists in the next election. सो ते गेल्या तांकां पत्ते घेवचे ना शुअर तूं? There is no. We have already said it again and again. We have passed a resolution also. Now we have moved in the Supreme Court. If we wanted to take them back, we would have not gone to the Supreme Court on this matter. Girish Babu, any reservation will be there for the ladies? If there are 40 Mahila candidates who are capable, we may go all to Mahila. All 40? Yes. तुम्ही If उरले तर उरलेले मागीर. all 40 Mahila, good Mahilas are there capable, we may give. उरलेले So खंय it's उरले? basically on the merit. तशें न्हू उरलेले खंय उरले तर तांकां मेळचे ना. सांगता तुमकां, suppose जर 40 capable Mahila असेल तर सगळे Mahila दिले. No, any special reservation will be there for the. See, we cannot have the reservation. We have that the Mahilas has to be established in that particular constituency. गिरीश बाब, आज न्यूज एक येला था की रवी नायकाचे दोनूय चेडे बीजेपी जॉइन जाता तेचेर तुमचे कितें? हांव अशें सकाळी जाता कारण यंग टॅलंट जे म्हणटा तुमी तुमचेच एमएलएचे जे भुरगे आसा ते सोडटा आनी बीजेपी जॉइन जातात. आणि एका वर्षात इलेक्शन सुद्धा असतं. कितीतरी युथ कितीतरी डायव्हर्ट जायत जातात दुसऱ्या पार्टीत. हांव सकाळी जेन्ना हो रुमर्स आयकपाक मेळ्ळे, रुमर्स ती सध्या जो मेरेन ते जायना तो मेरेन रुमर्स. रवी नायकान म्हटलां की आपणाचे भुरगे तांकां डिसिजन ते सारके जाणार आसा तेंच्यांनी जाय तें डिसिजन घेवंक शकता. करेक्ट. हांवें ताका सकाळी फोन केल्लो आनीक रवी बाबाक आमचे एक सिनियर लिडर तांकां विचारलें की अशी रुमर्स आसात आनीक त्या रुमर्सा प्रमाणे तुमी बीजेपी वयता असो एक रुमर्स आसा. तो म्हणपाक लागलो आपूण बीजेपी वचना. मागीर ताका तो म्हणपाक लागलो आपल्याले चलो कावन्सिलर आसा. सो फोंडे म्युनिसिपालिटीन थंय कावन्सिलाचो कितें तरी एक इश्यू चालू आसा नगराध्यक्ष जावपाचो. सो आनी आमचे लोकल बॉडी आसा थंय आमचे नॉर्मली पॉलिटिकल नाशिल्ले, सिंबलाची इलेक्शन लढोन आशिल्ली. थंय वेगळे वेगळे कडेन सगळ्या म्युनिसिपालिटीन पळयलें जाल्यार जे कावन्सिलर इलेक्ट जाल्ले आसतात ते तांचे भितरूच ग्रुपिझम करतात.
सो मे बी तो म्हणटालो की ते थंय वेगळो कितें तरी ग्रुप करपाक सोदता आनी न्यू कितें तरी नगराध्यक्षांतल्यान. सो ही इतले पर्यंत इन्फॉर्मेशन रवी नायकान एज अ प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका दिल्लो आसा. सो आतां तें कितें जातलें तें बाकी कितें जालां तें खबर ना, कारण बीजेपी जंय आसा, बीजेपी थंय वयता थंय ते कितें करीत आनी कितें करत तेंचो सांगपाक जायना. म्हणजे देवाक सुद्दां खबर आसपाक जाय ते कितें करता ते. ही परिस्थिती. Okay, one more thing is that since you will be looking after party's organization for the next 1 year, how would be your understanding with Reginald? Because we have always come to know that yours and Reginald's understanding doesn't go well. I don't think there is any problem. I've never said a single word against Alex Reginald. Have you heard or seen me giving any statement against Reginald? Statement? Because I will not waste my energy, whatever energy I have, to fight with my party colleague. No, we have Whatever energy is there, I am fighting with BJP, and I will use entire energy to fight against BJP, to expose the BJP. तुम्ही बाराबर कित्याक दिसना ताका? I will not waste my any minute, any energy on Alex Reginald or any our party colleagues. So why you all are not seen together? No, we are तुमचा protest, Eyes protest, पवाना, कितला eyes, चालू आहे? फक्त लीडर ऑपोजिशन सोडून बाकी कोणच दिसना. आता याचा कोविड सिच्युएशन ते भिता आणि उरलेला भिना. पाऊस पडटा, सो आम्ही कोणाक फेर करपाक शकता रिजनल न्ही. वोकल आसता मरे प्रत्येक गजालीन उलयता पूण काँग्रेसीचे मागीर आसता न्हू तो ना कित्याक त्याचे कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम असते आमी रेडे उलयत आसा. हांवूय उलयता, आमचे CLP लिडर उलयता. Okay. पण Could you, पाटलाग्यात त्याने म्हटलेलं आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत काँग्रेसाचेच आपल्या अगेन्स्ट काम करतावे. There is a complaint that Delhi specific. We'll definitely take action if there are any office bearers who are working against it. okay, one more thing, Hirish Babu, is that when you are deciding on party tickets, would it be youth, seniors or elders? No, one more thing, sir. Sir, याच आणि प्रश्न तुम्ही जे आता इंटरनेट म्हटलं पळय जे टावर तुम्ही- आणि इंटरनेट आणि जे इंटरनेट सिस्टम केलं पळय तुम्ही ऑनलाईन उलयताले जे सगळे पंचायतींनी कनेक्टिव्हिटी आहा म्हणटात पूण जे गांवांनी घरांनी कनेक्टिव्हिटी आहा हा, 2-3 प्रश्न थंय उरतात. एक त्यांचा चीफ मिनिस्टरान उलयता आसतना सांगलें की अशे जर खंय एरिया आसत जाल्यार फ्रॉम पंचायत पॉयंट इजियर फॉर देम टू गिव कनेक्टिव्हिटी. पंचायत सगळे 180 कितें पंचायत आहा पळय सगळ्या पंचायतींनी आज ते इंटरनेट पाविल्लें आसा. इवन फॉर एक्झाम्पल तांकां समज कोर्सीस किंवा ऑनलायन करपाक जाय, वर्स कम्स टू वर्स दे कॅन बी कॉल्ड इवन टू द पंचायतीक टीव्ही लायलो आनी तशें सुद्दां करपाक जाता. पूण म्हज्या म्हणण्या प्रमाणे हेच ब्रॉडबँड जर ज्या एरियेंत कनेक्टिव्हिटी कमी आसा म्हणजे केबल जर घालपाचें आसत पंचायतीचे दारांत जर पावलां थंयच्यान जर खंय एरियेक उरलें जाल्यार इट विल बी मच इजियर न्ही. ऑप्टिकल फायबर इज मच बेटर. जर कनेक्टिव्हिटी जर कोणाच्या घरांनी जर इंडिव्हिज्युअली व्हरतले जाल्यार ताका परत फुल राउटर ऑप्टिकल फायबराक प्रॉब्लेम ना. ऑप्टिकल फायबर तूं काल वाचलाले हांव एअरटेल हॅज डिसायडेड टू ले ऑप्टिकल फायबर विच विल बेनिफिट देम ऑल ओव्हर द स्टेट. मोबाईल टावर घालून परत ते कनेक्टिव्हिटी करप, थंय लोकांची ऑब्जेक्शनां, थंय लोकांची झगडी, मागीर थोड्या लेवलाचेर मोबायल टावराचो फायदो जायना अशे तरेतरेची प्रॉब्लेम आसा. तुमकां दिसना ऑप्टिकल फायबर इज अ बेटर इश्यू? तुमचे प्रेसाक विचार मरे ऑप्टिकल फायबर इज कन्सिडर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एव्हरीथिंग. बीजेपी तुमकां एक प्रश्न आसा. विजय तुम्ही स्कुलाचे एका स्कुलाचे चेअरपर्सन आसात जाल्यार हाऊ यू सी दीस सिच्युएशन भुरग्यांची फीज प्रायव्हेट स्कूल घेत आसा अरे प्रायवेटिक सडन होता. घेत आसा ऑनलाईन कनेक्टिव्हिटी करता आणि मला तुम्ही चेअरपर्सन तुम्ही कितें घेताय? गिरीश बाब, I have one more question now. आणि दोनच आहा. Vijay sir, that online education, you are the chairman of one of the institute. Okay, so how you see for that? आम्ही तुमकां खबर आसतलें की एज्युकेशनाचे अरे मातसो कितें जाता? एक्झामी पोस्टपोन केल्या त्या पर्यंत भुरग्यांक प्रमोट करच्या टायमार काँग्रेस पार्टीन आणि आम्ही हो इश्यू फेस केल्लो. कित्याक तुमी पळय एज्युकेशन आतां पर्यंत कितें चल्लां आणि ज्या प्रमाणे एक्स चीफ मिनिस्टरान सांगला हे म्हाका सांग हे 5-6 म्हयने तेंचे कडेन टायम आसलो न्हू करपाक सगळें ते करूं ना तेंच्यांनी. हो प्रश्न तुमी बीजेपीक विचारपाक जाय की ऑनलायन सिस्टम जावं बाकीच्या एज्युकेशनाक फुडें कशें वयपाचें पळय ते तेंच्यांनी करपाक लागले. अजून पर्यंत आमी 3 प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या की फीज हे अजूनही प्रायव्हेट स्कूल प्रायव्हेट स्कूल फीज घेता म्हणून आणि ते वयल्यान नर्सरी आनी हांकां 60,000 घेता. फक्त ते कितें शिकताले मोबायल घेवन
हेचो प्रश्न आता म्हणटा कितें आमची खंय कंप्लेंट खंयच्या तरी पेरंटान दिवपाची पेरंट कंप्लेंट दितले तुमकां चीफ मिनिस्टराक तुमी पोवचे ना थंयसर सो हे ऑनलायन सिस्टम म्हाका दिसता सारकीच ना आनी कितें तरी सर्क्युलर एक तरी स्कुलान ऑनलायनाचो सर्क्युलर अजून काडूंक ना तुमी चीफ मिनिस्टराक विचारा एज्युकेशनाक विचारा नाजाल्यार सेक्रेटरीक विचारा सर्क्युलर काडला तेंच्यांनी कितें ऑनलायन सिस्टम कशी आसतली बाबा फीज प्रायव्हेट स्कूल कितें फीज घेतली हेचेर कांय ना सो तुमी हे बीजेपीक क्वेश्चन करपाक जाय की बाबा शिक्षणाचेर तुमी खेळ केला पळय तो बंद करा आनी सारके सर्क्युलर काडा आमी हो इशू घेत आसात गिरीश भाऊ एक हें करपाक सोदतालो हांव एक्चुअली कॉम्प्लिमेंट करपाक सोदतालो आमचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत गोवा इज द ओनली स्टेट इन एंटायर कंट्री which has made this revolution in the IT sector when he was the chief minister. He has convinced that time the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, to give that package to Goa to start this connectivity, especially that I am talking about intranet for Goa. And today, if government wants, government can take this intranet connection to every house without spending anything. All infrastructure he has created during his tenure. Use the cable, the cable network is there, the local TV. Through cable network, the intranet can be reached to each and every house free of cost. Students have काहीच पे करपा पडपाना पे करपा पडपाना ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया हे एकूच राज्य आसा अख्ख्या देशांत आणि त्या इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका दिसता डॉक्टर मनमोहन सिंग तुम्ही आणि सॅम पित्रोडा he dedicated it to the state of Goa. स्टेट ऑफ गोवा म्हणजे आमचो पायलट प्रोजेक्ट जालो तो गोंयांत म्हणजे इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर ले डावन ऑलरेडी केल्लो आसा फक्त कनेक्टिंग सोडें उरलां 5% काम जर परत जर केलें जाल्यार आयज कनेक्शन प्रत्येकाच्या घरान पावतलें. Sir, my question to the leader of opposition. Yesterday only to the chief minister, I asked the same question. On top, he said he has given a permission for the installation of the tower in Goa, and within next 15. Today newspaper say they are apt to come out with a proper policy. सर लास्ट क्वेश्चन एकूच तुवें आतां विजय बिकेन म्हटलें की प्रेस शूड गो एन आस्क द बीजेपी ऑन द ऑनलायन आय एम आस्किंग यू ऑन काँग्रेस फाटल्या दिसांनी तुमी आतां इतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पावराच्या एका सगळ्याक मोर्चा वता तुजो ओन एक्स पावर मिनिस्टर म्हणटालो पळय फाटल्या दिसांनी की गोवोरमेंटान कितें केलां तें सारकें म्हणून आतां तुमी कित्याक विचारना ताका तुम्ही मिसइंटरप्रेट केला त्या प्रेस कॉन्फरन्सा आमचे लीडर ऑफ हांव सांगता ताजो म्हणपाचो उद्देश कितें आसलें टॅरिफ रेट पळय जो लायला तो रेट चेंज जावना सी देर आर 2-3 थिंग्स which I explained to the chief engineer today also. टॅरिफ रेट पळय फाटलो जो आसा तो टॅरिफ रेट सेम आसा प्रॉब्लेम कितें जाला 3 म्हयन्यांनी एका बरोबर युनिट्स आयला सी म्हाका समज एक 400 युनिट्स म्हयन्याक येतालीं टुडे यू आर बिलिंग मी टोटली फॉर 1200 युनिट्स त्या भायर ते फ्युअल कन्झम्पशन चार्जीस पळय आसता FFT म्हणजे ते एक हें आसा ते म्हयन्याक चार्ज करताले ते एकदम 3 म्हयन्याक चार्ज केला म्हणजे थोड्यांक ते कितें जाता थोड्यांक एका बरोबर थोड्यांचे बिलां 2000-2500 चार्जीस आयल्या दॅट एड टू द कॉस्ट ऑफ द युनिट तातूंत युनिट परत म्हारग जाता ताका लागून ती बिलां चड आयल्या थोडे कडेन मिटर फॉल्टी आसा म्हणजे आज 2 बिलां आमी चीफ इंजिनियराक दाखयलीं लॉकडावन पिरियडाक बील आयिल्लें 1,500 रुपया आनी लॉकडावन जावन दुसरे 2 म्हयन्याचें बील आयलां 15,000 रुपया हाव इट इज पॉसिबल इवन ही ताणें पळयलें बील तें बिलूच हाडून दाखयलें ताका पळय म्हणून अशें दॅट मीन्स देर इज सम मिस्टेक इन द मीटर देर मे बी मेनी देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ केसीस लायक फॉल्टी मिटर्स रॉंग बिलिंग sometimes wrong तुगेले slabs are not calculated properly so I suggested to them आज हांवें चीफ इंजिनियराक तांकां सजेस्ट केलें तुमचे नोडल ऑफिसर प्रत्येक तालुक्यात जो पळय असिस्टंट इंजिनियर कमर्शियल आसता ताका जर तुमी नोडल ऑफिसर करा गिव हिम टायम बाउंड प्रोग्राम बाबा 15 दिसा भितर हांचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते सॉर्ट आउट कर रिसॉल्व दॅट प्रॉब्लेम इट इज पॉसिबल फॉर देम टू रिसॉल्व ऑपोजिशनाक बराबर घेतले गिरीश बाब हांव कितें म्हणलें गोवा फॉवर्डाक MGPक बाब कितें नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शनाच्या हेच्या पयले आम्ही सध्या ऑर्गनायझेशनार फोकस करता आमचे ऑर्गनायझेशन आम्ही बाकीच्या पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाचेर आम्ही कशें हें करतले बराबर जाल्यार घेतले सध्या आमी आमची पार्टीचे ऑर्गनायझेशन करपाक वयता आमी बाकीची पार्टीचे ऑर्गनायझेशन आमी कशें करता बरें ओके